जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी मसीह को और जितने सारे फेसबुक यूट्यूब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं आपको भी खुदावंद मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से प्रार्थना की बजाएंगे। आज के वचन में जाने से पहले जाने से पहले मैं यही चीज कहना चाहता हूं, आज आप कुछ यहां से लेके जाएंगे। আপনি আজকের বাক্য শোনার পরে আপনি কি করবেন? আজকের কিছু নিয়ে যাবেন। आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने गरीब हैं, कितना पढ़ाई लिखाई जानते हैं, कितना पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, আপনি কি আছেন কেমন আছেন, ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে আজকের একটা অধিকার দিয়ে যাচ্ছে। কতদিন চাই যে আমার মধ্যে একটা অধিকার থাকবে, আমার মধ্যে সেই পাওয়ার থাকবে। যিশুকে যারা আছে ঈশ্বর কি করেছে, তাদেরকে কি করেছে? পাওয়ার দিয়েছে। তো তার আগে আমরা কি করব? আমরা জানবো যে আমরা এই যে অনেকগুলো কথা আছে, এই কথার মধ্যে আমার জীবনটা কোথায় আছে। কারা কারা মনে করে আমি যিশুর শিষ্য আছি? যদি আপনি মনে করেন আমি যিশুর শিষ্য আছি, আমি যিশুকে ফলো করি, তার প্রিচিংকে ফলো করি, তার ডিসিপ্লিনকে ফলো করি, তার মতো হতে চায়, তারা নিজেকে যিশুর শিষ্য বলে আপনি নিজেকে মানতে পারেন। তো কেউ আছে যে নিজেকে যিশুর শিষ্য হিসাবে মনে করে না আমি যিশুর শিষ্য আছি? কেউ আছে? মুন্ডি নেই, হাত হিলানা। ওকে, ভেরি গুড। তো অনেকজন যিশুর শিষ্য বলে মনে করে। কেউ আছে যে নিজেকে ভাই ভাই মনে করে। ভাই মানে হচ্ছে আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। একটু সাউন্ড কম করবো, এটা মিউজিক। সম্পর্কের মধ্যে আছে যে আমারও ভাই আছে, আমারও বোন আছে, আমারও বাবা মা আছে। এটা হচ্ছে সম্পর্কের জন্য ভাই লেখা। এই ভাই মানে কি? যে আমারও কেউ আছে সংসারে, কেউ আছে এখানে যে আমারও কেউ আছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন না? এখানে কারণ যে আমরা ভাই বোন নেই, সম্পর্ক আছে তো কেউ না কেউ আছে। সাইদা কাদের ভাবছে ভাই বোন মানে আমার তো ভাই বোন না, আমি তোমার ভাই না। ভাই বোন মানে তোমার বোনও তো আছে। বুঝতে পারছো না? ঘুমাচ্ছ? তোমার বোন আছে তো সম্পর্ক আছে তাদের সাথে। তো যেটা হাত তুলতে হবে, সম্পর্ক আছে। কেউ না কেউ ভাই আছে, কেউ না কেউ বোন আছে, কাকা কাকি আছে, জেঠা জেঠি আছে, কেউ না কেউ আছে। আপনি এটা তার মানে কি একটা সম্পর্কের মধ্যে আছেন। আপনি অনাথ নেই এই সংসারে, কেউ না কেউ আপনার সাথে আছে। কেউ আছে কথাতে স্থির নেই, আপনি যখন কথা দিচ্ছেন আপনাকে কমপ্লিট করে না। কেউ আছে এখানে আমি কথা দিই কিন্তু কথা রাখি না। मैं बात करता हूं जो मैं इसको करूंगा पर मैं नहीं करता। ऐसा कोई है? একজন সত্যিকার হাত তুলছে, দুজন, তিন, আর বাদ বাকি সমাধান সত্যবাদী আছে। একদম ওকে, 3 4 আস্তে আস্তে উঠে 5 6 7 8 9। ওকে, চম্পাদি যা কথা বলে একদম পারফেক্ট, ওই কথা দিয়ে চলে, একদম একদম এদিক ওদিক হয় না। হয়তো তো হাত কেন তুলছেন? কোন ব্যক্তি এখানে নেই যে নিজের কথা দিয়ে কথা রাখে। আপনি বলেছেন আমি কালকে যাব, কালকে যাননি। আপনি বলেছেন একটু পরে আসছি, আপনি একটু পরে আসেন। তার মানে কি করেছেন? আপনি নিজের কথাতে স্থির নেই। आप अपने बातों में स्थिर नहीं है। हो सकता है टाइम इधर उधर हो गया, हो सकता है भूल गए, হতে পারে কি পারে না। তো মানে আপনি কি আছে? আমি কথাতে স্থির নয়। আর এখানে যে মৎস্যজীবী, এখানে মৎস্যজীবী মানে आप कुछ काम करते, कुछ ना कुछ काम करते। কারা কারা কাজ করে? 1 2 3 4 5 6। এখানে অনেকজন আছে কাজ করে। ছেলেদের মধ্যে অনেকজন আছে কি করে? কাজ করে। কেউ আছে প্রেমিক আছে, প্রেমিক যিশুকে অনেক ভালোবাসে। এই সনাতন মণ্ডলের হাত তুলে আমি বুঝতে পারি না কেন হাত তুলে। ये वही लोग है जो समझते कुछ नहीं है पर কি করবে? কিছু ভালোবাসে না, कुछ ভালো नहीं बासते। वो सब दूसरे चर्च में होता हो, यानी যিশুকে অনেক ভালোবাসি। যিশুকে কি করি? আমি অনেক ভালোবাসি। আছে এখানে? ওকে, এখানে আবার লেখা জামাই। জামাই মানে হচ্ছে সম্পর্কের কথা বলছে। মানে আপনি
কারো না কারো সম্পর্কে কি আছে, কিছু না কিছু না আছে। হতে পারে কেউ মা আছে, কেউ বাবা আছে, কেউ দিদি আছে, কেউ दादा আছে, কেউ काका আছে, কেউ काकी আছে। कोई कुछ ना कुछ संपर्क में है। जैसे यहाँ पे शांति देवी कौन है? आप भाभी है, तो क्या है, आप एक रिलेशन में है, आपको कोई कुछ नाम से पुकारता है, और आप कोई आपके साथ जो है, आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? आप किसी का भाभी होंगे या किसी के दीदी होंगे, हो सकते हैं ना, होंगे। और কি আছে, ভয় পেয়ে হাঁটতে লাগলো, মানে হচ্ছে কোনো কিছু এমন ঘটনা ঘটে আপনি কি করেন, আপনি পালিয়ে যান। সিচুয়েশন এমন আছে, আপনি ভালো লোক, আপনি বাইবেল পড়েন, আপনি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সিচুয়েশন এমন এসেছে আপনি সত্যর সঙ্গে না দিয়ে আপনি কি করছেন, আপনি ওখানে যাবো না, মিথ্যার সঙ্গে দিচ্ছেন না, কিন্তু কি করছেন, আপনি কিছু পা হয়ে যাচ্ছেন। এখানে কতজন আছে যে সিচুয়েশন যখন জব আতা হ্যায়, যখন সিচুয়েশন এমন আসে যে আমি জানি এটা সত্য আছে, তারপরে কি করছি, আমি পেছনে সরে যাই, বিকজ আমি মনে করি যদি আমি সঙ্গে যাবো আমার কি হতে পারে, আমার কোনো অসুবিধা হতে পারে। এরকম কেউ আছে? 2 3 4 5 আর বাদ বাকি সব একদম कोई प्रॉब्लम है तो डरना झांसी रानी হয়ে যায়। সিচুয়েশন আমরা কি করি, আমরা অনেক সময় কি হয়ে যায়, পিছু পা হয়ে যায়। আর হচ্ছে এত কথা বড় মানুষ পাক পাক করতে থাকে, তার কোনো কথা মানে নেই। कुछ भी हो, কেন হাত তুলেছে না, সবাই তুলেছে, আমি তুলেছি, ঠিক আছে। তো অনেক লোক আছে কি যে বুঝে না, যারা বুদ্ধিমান তারা কথা কম বলে, তাদের রিঅ্যাকশন নাই, তাদের রিঅ্যাকশন কাজ দিয়ে হয়। আমেন। তো এই যে জিনিসগুলো আছে আপনারা এর কোনো না কোনো ক্যাটাগরিতে কি আছেন, आप उसके कैटेगरी में है। কেউ বলতে পারবে না যে না আমি কথা কম বলি না, কেউ আছে অনেক কথা বলে, কেউ আছে না যিশুকে ভালোবাসি না, কেউ আছে যিশুকে ভালোবাসে, কেউ আছে যিশু শিষ্য মনে করে নিজেকে, কেউ আমার মনে করে না, কেউ আর নিজেকে ভাই, আমি নিজে একজন ভাই আছি, বা কেউ মনে করে আমি একজন দিদি আছি। তো সম্পর্কের মধ্যে আছে, কেউ আমার নিজের কথাতে স্থির নেই। এই পুরো ক্যারেক্টার একটা লোকের ব্যাপারে আছে। लेकिन होते पारे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या कम ज्यादा है, पर मैं ऐसे एक व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहा हूँ जिसके अंदर में ये सारा चीज है। उसका नाम पता है क्या? और नाम है पीतर, যিশুর শিষ্য। हालेलुया 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 हालेलुया। তো আপনি ভাবছেন এতগুলোর মধ্যে আমি তো মনে হয় এটাই আছে, সবকটা তো আমার মধ্যে নেই, কিন্তু ভিতরের মধ্যে এই এভরি জিনিস ছিল। সে যিশু শিষ্য ছিল, সে অবিশ্বাসী ছিল, অবিশ্বাসী ছিল না। যিশু বলেছিল কি আমি জলে চলতে চাই, যিশু বলে কি চলো, তারপরে কি করেছে, সে বিশ্বাস করে নিয়ে জলে ডুবে গেছে। কথাতে স্থির ছিল। যিশু কি বলেছে, তুই আজকে মোর ডাকার আগে তুই কি করে 3 বার আমাকে অস্বীকার করবে, তারপরে সে কি বলেছিল কিছুক্ষণ আগে সবাই ছেড়ে দেবে যিশু, বাট আমি আপনাকে, তারপরে সে নিজের কথাতে কি নেই, স্থির নেই। আর সে একজন ভাই ছিল, ভিতরের ভাইয়ের নাম কি ছিল, আন্দ্রিয়। আর মৎস্যজীবী, সে কি করতো, মাছ ধরতো, আর কি করতো, যিশুকে কিন্তু সব থেকে বেশি প্রেম করতে লাগিয়েছিল। আওয়াজ আসছে না? আর জামাই ছিল, ভিতর কার জামাই ছিল কেউ জানে? আমাদের যখন শরীর খারাপ হয় আমাদের পরিবারে, তখন আমরা কি করি, আমরা কিছু করি না, কিন্তু ভিতরে একজন ভালো জামাই ছিল। তার শাশুড়ির যখন জ্বর হয়, যিশুকে কি করেছে, আমার শাশুড়িকে ধরে সুস্থ করে। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ভয় পেয়ে হাঁটতে লাগলো, যখন যিশুকে ধরেছে আর বলেছে এ মনে হচ্ছে যিশুর সাথে ছিল, ভয়ে 1 2 হয়ে গেছে ওখান থেকে। আমেন আমেন। আর অনেক কথা বলতো। যিশু যদি কোনো কিছু বলতো কি করতো, সবার প্রথমে দেখবেন সব থেকে বেশি শিষ্যদের মধ্যে কথা বলতে লাগিয়েছিল ভিতরে ছিল। তো ভাবুন এতগুলো কোয়ালিটি দিয়ে কে চলছে, আপনি এরকম লোককে ভালোবাসবেন। आप ऐसे इंसान को आपको वादा करके वादा नहीं करते, आपको फंसा देता है, आपको पहचानने से इनकार कर देता है। কেউ আছে এখানে যে এইরকম লোককে ভালোবাসবেন,
তো দেখেন মাথা নাড়াতে একজন দেখছি বুঝতে পারছেন, মানে একজনের জীবনে কাজ করছে, আর কেউ দুজন, তিনজন, চার, पांच, এদিকে মহিলারা বুঝতে পারছেন। ऐसे इंसान को आप क्या करेंगे, प्यार करेंगे। आपको वादा कर रहा है, आपको कल मैं पैसा दे दूंगा, और आपको कल बोल के क्या हो रहा है, एक हफ्ते से गायब हो गया। आप उस आदमी से प्यार करेंगे, आपको फंसा देंगे, आप उस आदमी से प्यार करेंगे। और अपने जब अपना जरूरत आता है तब क्या करते हैं, अपने सांस के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, मतलब काम के टाइम में आपके साथ रहेंगे, उसके बाद नहीं रहते हैं। तो ভিতর কি ছিল, সেই ব্যক্তি ছিল, আপনারাও তার মতো একজন ব্যক্তি ছিল। আমার সাথে বলুন আমেন। আমেন। আপনি আছেন ভিতরের মতো। यस। অনেক সময় আছে যখন যিশুর কথা আসে আমরা কি করে आप पीछे हटते हैं, তখন ভাবে তো আমার ঘরে বাবা আছে, মা আছে, ও জেনে যাবে, ও বুঝে যাবে, আমি তো একাই প্রভুকে মানি। আমরা কি করে যখন যিশুর কথা আসে আমরা কি করি, हम लोग पीछे हटते हैं। আমরা যিশুর শিষ্য হওয়ার কথা বলি, আমরা যিশুকে মানি, যিশুকে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা যিশুকে বিশ্বাস করি না। কারণ অসুস্থ হলে আমরা কি করি, আমরা কি করি, ডিনাই করি। জীবনে যদি কোনো প্রবলেম আসে আমরা কি করি, डिनाई करी। मैं क्या करता हूं, उसको नहीं मानता। बहुत समय आते हैं सिचुएशन खराब होता है, हमरा की करी, हम ऐसे करते हैं, हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु हर एक चीज कर सकता है। और আমরা অনেক কথা বলি, আমরা प्रभु के काम से ज्यादा क्या करते हैं, बात ज्यादा करते हैं। जब ये बाइबल नहीं था तो बहुत लोगों ने क्या किया, हमारे बाइबल चाहिए, बाइबल चाहिए। जब बाइबल मिला कितने लोगों ने उसे सही से पढ़ा। আমি জানেন এখন এত প্রশ্ন আছে আমাকে এটাকে নিয়ে, এত প্রশ্ন আছে, প্রশ্নের শেষ নেই। बिकॉज बाइबल আপনাকে প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন করতে কি করে, आपको हर एक समय क्या करता है, आपको प्रश्न करने में मजबूर करता है। क्योंकि बाइबल ऐसा एक किताब है जिसमें प्रभु आपको हर एक चीजों के भेद खोल के बताता है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको पढ़ना है। किसी इंसान को अगर जानना है, उसके साथ रहना है। किसी इंसान क्या खाता है, उसके साथ क्या करना है, आपको समझना है। तो प्रभु क्या है, प्रभु इंसान ऐसे लोगों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। তারপরে ঈশ্বর আপনাকে কি করবে, স্বর্গীয় পিতা আপনাকে কিছু দিতে চায়। কি দিতে চায়, আপনি এত কিছু করেন। আছে না অনেকজন যিশুর নাম করে নোংরামো করছে, আছে না, করছে না? অনেকজন আছে মিথ্যে কথা বলে প্রমিস করে আমি তো যাবো, কিন্তু করছে না। তারপরে ঈশ্বর আপনাকে কি করেছে, কিছু দিতে চাইছে। তো ভাবুন বাইবেলের ঈশ্বর কেমন ঈশ্বর, এত খারাপ হওয়ার পরে কি করে আপনাকে বলুন ভালোবাসে। ভালোবাসে কি করে, ভালোবাসে কি করে, ভালোবাসে। আমরা বলি না রে তো সানডে চার্চে যায় না, ঈশ্বরকে ভালোবাসে না। ঈশ্বর ভালোবাসে। আমি রেগে যাই সেটা আলাদা কথা, বাট আমি যে আপনাকে ভালোবাসি এটা নেই, ভালো আমি বাসি না, आपको प्यार करता हूं, आपको प्यार करता हूं बोलकर आपको डांटता हूं। প্রেমের মধ্যে যদি রাগ না হয় সে প্রেম মিথ্যা আছে। ভালোবাসার মধ্যে যদি শাসন না হয় তার সেই ভালোবাসা কি আছে, मिथ्या আছে। मैं अपने बीवी को बहुत प्यार करता हूं, चांद सूरज सब तोड़ के ला दूंगा। যখন বিয়ে হয়নি আর বউ দিকে বসে আছে, এরকম আমি কিছু বলিনি। বাট বিয়ে হওয়ার পরে আমি কি করেছি, আমার বউ যা পারছে করুক, তার মানে আমার ভালোবাসা নেই। हम अनेक समय की करी, हम अपने आप के घर को हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग प्रभु की जो दृष्टि से हम लोग नहीं देखते। छोटा बच्चा है, क्यों मार रहे हो,
क्योंकि ये छोटा बच्चा जब बड़ा होके आपको जब नहीं मानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जब अब मैं बचपन में अगर इसको डांटता तो मेरा बच्चा जैसा नहीं बनता। बहुत जन है आप सुनेंगे अरे मत मारो, मगर बच्चा क्या कर रहा है? बुरा काम कर। प्रभु भी आपको डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु आपसे डांट देगा। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है वो प्रभु ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं प्रवचन पहले करने से पहले क्या बोला आपको? आपको यहाँ से कुछ मिलने वाला है। वो क्या मिलने वाला है? অধিকার দিতে চাই আপনাকে। ঈশ্বর আপনাকে কি দিতে চায়? অধিকার দিতে চায়। আমরা ভাবি আমাদের মধ্যে এত খারাপই থাকার পরেও ঈশ্বর আমাকে অধিকার দিতে চায়। বাইবেল বলছে हाँ, जब तुम्हारा बच्चा, जब तुम्हारा बेटा, जब तुम्हारी बेटी तुमसे खाना मांगे, क्या तुम उन्हें पत्थर या सांप? बाइबल में लिखा है जब तुम इतने बुरे हो के अपने संतान को अच्छा खाना दे सकते हो, तो मैं स्वर्ग में था, मैं तुम्हें क्यों अच्छा खाना नहीं दूं? हालेलुया। আমরা ঈশ্বরকে মাপি। ঈশ্বর আমি যদি ভালো কাজ করছি তার মানে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসে। ঈশ্বর আমি যখন আমি অনেক বাইবেল পড়ছি তার মানে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসে। ঈশ্বর আমি যখন অনেক প্রার্থনা করছি তার মানে ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসে। ঈশ্বর যখন আমি ডুয়েলিং চার্চে যাই তার মানে আমাকে ঈশ্বর ভালোবাসে। বাইবেল বলছে কোনো পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ঈশ্বর हमेशा आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम अटल है, उसका प्रेम, इसीलिए वो आपको क्या देना चाहता है? अधिकार देना चाहता है। क्या अधिकार? हमें पता भी नहीं कि परमेश्वर ने भी हमें कुछ अधिकार दिया। बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा हुआ है आदम और हवा को अधिकार दिया कि तुम इन सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाओ। एक भी आमीन नहीं है? आमीन। एक भी हालेलुया नहीं है? हालेलुया। আজকে কোথায় গেছে আমাদের অধিকার? অধিকার কি আছে? আমরা নোংরা কাজ করব? অধিকার কি আছে? আমার ছেলেরা যা পাচ্ছে করব আমি করতে দেব? अधिकार वो है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। तू अगर कुछ भी तू अपने मुंह से मांगेगा, मैं जलन रखने वाले खुदा मैं सारी चीजों को पूरा करूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया। এত খারাপ খারাপ কাজ করেছে, যিশুকে ফাঁসিয়েছে। যিশুকে বলতে পারতো না পিতো যে না আমি যিশুকে চিনি, আমি অনেক মিরাকেল কাজ করেছি, আমি যিশুর সাথে থাকি, 5000 লোককে খাইয়েছি, 4000 লোককে খাইয়েছি, এত কিছু মিরাকেল করেছি, যিশু আমার জন্য এত কিছু করেছে। তারপরে কি করেছে? নিজের কথাতে স্থির নেই। তারপরে যিশু তাকে কি দিচ্ছে? কি দিচ্ছে? অধিকার। কি রকম অধিকার দিচ্ছে? বাকি জিনিস দিচ্ছে। ঠিক আছে, একটা লজিক দিয়ে চুপ করে দাও। নাই, আমরা বাইবেল পড়ব। जॉन ना, ओके मैथ्यू, पहले मैथ्यू पढ़ेंगे। मोती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 पढ़ो एक बार। ताड़ाताड़ी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग की चाबी। एक तो हालेलुया ने। स्वर्ग में दरवाजा है। स्वर्ग में क्या है? वो दरवाजा में घुसने के लिए क्या है? कोई एक जन है। आप जब उसमें घुसेंगे, चाबी घुमाएंगे, दरवाजा खुलेगा और आप क्या करेंगे? स्वर्ग में जाएंगे। आपने प्रभु में इनकार किया, आपने प्रभु को इज्जत नहीं दिया, आपने क्या ना क्या किया, फिर भी प्रभु क्या करे? आपको क्या देना चाहते हैं? अधिकार देना चाहते हैं। ভিতরের মধ্যে কি এমন ছিল যে ঈশ্বর তাকে এত বড় অধিকার দিতে চাইছে? কেউ বলতে পারবে? এত খারাপই ছিল, ভালো জিনিসও ছিল। একটা মানুষ তো একদম 100% ভালো হতে পারবে না, একদম 100% খারাপ হতে পারবে না। সে কি করেছে? सब चीज के लिए चल रहा है। फिर भी परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार। क्या अधिकार दिया? स्वर्ग की चाबी मैं तुझे दूंगा। आपने क्यों बोलছে তোর ঘরে বাধা কাজকে ঠিক করার জন্য কাকে লাগবে? আমি তোকে চুজ করছি। তোর ঘরে যদি কেউ রোগী আছে তাকে সুস্থতা দেওয়ার অধিকার কাকে দিচ্ছি? আমি তোকে দিচ্ছি। তুই যখন আমার নাম নিয়ে কাউকে প্রচার করবি, তার হৃদয়কে পরিবর্তন করবার জন্য আমি পাওয়ার কাকে দিচ্ছি? তোকে দিচ্ছি। হালেলুয়া।
কে পাবেন? আমরা। কে বলছে আবার আমরা? আমরা কে বলেছেন? আমার চার্চে আমরা বলে কিছু হয় না। এখানে অনেক লোক আছে, খতরনাক খতরনাক লোক আছে। বাইবেল বলছে পিতর যা কিছু করতো না কেন, সবসময় যিশুর সঙ্গে থাকতো। সবসময় কার সঙ্গে থাকতো? ও উল্টো পাল্টা বুঝুক, কার সাথে আছে? ও ভালো ভালো করুক, কার সাথে আছে? সহভাগিতা যখন আপনি ঈশ্বরের সাথে করবেন, ঈশ্বর আপনাকে অধিকার দেবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপনি যদি চার্চে আসছেন, আপনি যদি প্রার্থনাতে অ্যাটেন্ড করছেন, আপনি যদি নাইট প্রেয়ারে আসছেন, আপনি যদি ফাস্টিং রাখছেন, তার মানে আপনি ঈশ্বরের সহভাগিতার মধ্যে আছেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। और जब आप ये सारे चीज करते हैं, प्रभु आपको अधिकार देता है, कोई भी तुझे नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाएं में भी गिरेंगे। कौन गिरेंगे? वो शत्रु जो तेरा बुरा चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझे वो अधिकार दिया है जो और कोई तुझे नहीं दे सकता। কেন জুদাস নিজেকে ফাঁসি লাগিয়েছে? বিকজ সে প্রভুর সঙ্গে থাকতো না। আপনি যদি মনে করেন না প্রভু আমাদের খারাপ হয়েছে, যিশু আমি আপনার সঙ্গে আছি, প্রভু আজকে আমার থেকে পাপ হয়ে গেছে, প্রভু আমি আপনার সঙ্গে আছি। কিন্তু যখন আপনি পাপ করছেন, ভুল করছেন, চার্চ থেকে দূরে সরছেন, মণ্ডলী থেকে দূরে সরছেন, প্রার্থনাতে নেই, উপবাসে নেই, নাইট প্রেয়ারে নেই, এটাতে নেই, ওটাতে নেই, আর তারপরে হালেলুয়া হালেলুয়া করবেন, ये अधिकार आपको नहीं मिलने वाला। তাহলে যদি এই অধিকার যদি সবার জন্য থাকতো, তাহলে জুদাস আজকে নিজেকে ফাঁসি দিত না, আজকে সেও প্রভুর অনেক বড় কাজ করত। কেন কি সে প্রভুর সাথে কোনোদিন সঙ্গতি করেনি। আমি খুবই খুশি, অনেক পরিবার আছে যারা নিজের সম্প্রদায়কে সেকেন্ডারি রেখে প্রভু যিশুকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি রেখেছেন। আমি অনেক গর্বিত। অনেকে মনে করে যে আমি খ্রিস্টান, নেই, খ্রিস্টান বললে সে নেই হতা না। খ্রিস্টান মানে কে আছে? যিশু নিজে বলছেন না, কে আমার মা, কে আমার ভাই, কে আমার বোন, मैं नहीं जानते। অনেক পরিবার আছে, আপনার ঘরে অনেক প্রবলেম আছে, তারপরে কি করছেন? चर्च में आते हैं, वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरा जीवन पहले से बदल गया है, मेरा जीवन पहले से बदल गया है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है कि कोई मेरे सामने खड़ा नहीं होंगे, जो खड़ा होंगे कहाँ होंगे? मेरे आसपास होंगे, परंतु मेरे साथ कोई नहीं, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरे साथ प्रभु है। हालेलुया। मुंह से बोलने से नहीं होता। ওই জন্য কি করেছে? যিশু কি দিচ্ছে? যিশু অধিকার দিচ্ছে। কাকে অধিকার দিচ্ছে? পিতরকে। আমি তোমাকে কি দেবো? স্বর্গের চাবি। এই লোকটা চার্চে কিছুদিন হয়েছে, কিন্তু প্রার্থনা করলে ঠিক করে দেয়। এই লোকটা বেশি দিন হয়নি, প্রভুতে এসছে, কিন্তু অনেক বড় বড় মিরাকেল করে দিত। क्योंकि प्रभु ने आपको क्या दिया है? क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के साथ संगति किया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु का दास नहीं हो सकता। आपको प्रभु को लेके चलना है, हर एक काम में लेके चलना, हर एक चीजों में लेके चलना। क्या प्रभु ये चीज सही है? क्या प्रभु मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? जब तक ये सारा चीज आपके हृदय में नहीं चलेंगे, आप प्रभु की संगति में नहीं है। आप औरों के जैसा है, जैसा लोग अपना जिंदगी बिता रहे हैं, आप भी बिताएंगे। पर तो पत्रोस ने क्या किया? पत्रोस ने क्या किया? पत्रोस से पूछा गया, हे पत्रोस, यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? मेरे मेमने को चढ़ा। ना मैंने अधिकार नीचे आपने, जो तेरे अंडर में बहुत सारे लोग होंगे जो तेरे बातों को सुनेंगे, तेरे बातों को मानेंगे। बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे बात को कोई नहीं सुनता, क्योंकि आपने उस अधिकार को पाया नहीं है। आप अधिकार पाए नहीं पाए। आपने प्रार्थना क्यों आरोप पाचे ना? आपने कभी
यीशु मसीह ने दूसरी बार कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अधिकार দিচ্ছে यीशु, क्या बोले? मेरे भेड़ों की रखवाली कर। তার মানে আপনি অনেক লোককে কি করবেন? তাকে বাঁচাবেন। হালেলুয়া, অনেক লোককে বাঁচাবেন, অনেক লোককে। আপনি ভাবছেন আমি অনেকবার বলেছি সে আসছে না, ম্যাটার করে না সে আসছে কি আসছে, ম্যাটার করে আপনি কি বলেছেন। तीसरी बार कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? তার মানে কি বলছে? যিশু কি বলছে? তাকে অধিকার দিচ্ছে, मेरे भेड़ों को चरा। যখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবেন आपको क्या मिलेगा? अधिकार। 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 लेकिन आवाज तुझे ना, बिकॉज़ तारा जाने हमारा अधिकार नहीं। चिल्लाता कौन है पता है? कौन चिल्लाता है? স্বাধীনতার সংগ্রাম যখন হয়েছিল, যখন ইন্ডিয়া ইংরেজদের আন্ডারে ছিল, দেখুন কারা চুপ করে বসেছিল না? बिकॉज़ जिसके खून में ना गर्मी था, हम लोग क्यों अपने देश में गुलामी में रहेंगे? संग्राम चले एसेছিল। हमारा देश है, ये हमारा अधिकार है। और जितने लोग आराम से बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो गुलामी पसंद है। আপনাদের দাসত্ব আছে না, বলে না আমি দাসত্ব আমার জন্মগত অধিকার, একটা কথা কেউ লিখে যাবার মনে করছে না ঠিক করে। तो अनेक जन अच्छे, मेरा जिंदगी जैसा चल रहा है क्या, सिर्फ संडे में इसलिए आता हूँ कि पास्टर क्या करे, कॉल करके पूछेंगे। संडे इसलिए आता हूँ पास्टर डांटेंगे, पर मैं पतरस के जैसा नहीं बन सकता। पतरस ने इनकार किया। बाइबल कह रहा है पतरस ने प्रभु के लिए जान भी दी। पतरस ने अविश्वास किया, पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत लोगों को चंगाई दी। पतरस ने प्रभु को देखकर डर के पीछे हट गया, पर तो वही पतरस ने बाद में जाके क्या किया? बहुत लोगों को बपतिस्मा देकर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाया। खुद भी बढ़ रहा है, लोगों को भी क्या कर रहा है? क्योंकि वो प्रभु की संगति में था। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सच में प्यार करेगा ना, सच में, बाइबल कह रहा है पतरस को मना कर रहा है, तू प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा, नहीं तो तुझे क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? मार देंगे। पतरस बोला, जिसको मैं देखा हूं, जिसको मैं सुना हूं, जिसके साथ मैं रहा हूं, मैं कैसे उसका इनकार कर सकता हूं? हालेलुया। तू ही है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। 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 तो एक मसीह होना, एक क्रिश्चियन হওয়া এত সহজ নেই যদি আপনার মধ্যে অধিকার নেই। আপনি ক্রিশ্চিয়ান আছেন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমি তো পারি না। आपके अंदर अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। আপনারা বুঝতে পারছেন? यस। আমি কম প্রার্থনা করি, আমি কম বাইবেল পড়ি, আমি কম করি, কিন্তু যখন প্রভুর কথা আসে তখন কি হয়ে যায়? আমি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাই। হতে পারে না আমি বাইবেল অনেক বড় পড়তে পারি না, হতে পারে অনেক প্রার্থনা করি, কিন্তু যখন মণ্ডলীতে প্রার্থনা হয় আমি কি করি? আমি सहभागिताয় যাই। प्रभु आपको देखता है। प्रभु हर एक व्यक्ति की खामियों को जानता है। সবার মধ্যে কেউ আছে কিনা বলতে পারে আমার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ওই জন্য প্রভু আমাদের এমন বানিয়েছে যাতে আপনার মধ্যে অহংকার না হয়। এটা প্রভু একজনকে বানিয়ে কি করেছে? প্রভু অনেক দুঃখ পেয়েছে, তার নাম লুসিফার। এভরি জিনিস তাকে দিয়েছে, সে কি করেছে? তার অহংকার চলে এসেছে। একটা মানুষের অহংকার होते पारे ना। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे किसके जैसा बनना है? मुझे किसके जैसा बनना है? नहीं, पीतोरे जैसा नहीं, पीतोरे कैरेक्टर আপনার মধ্যে बनना प्रभु यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। हां, पीतोरे कैरेक्टर তোমার মধ্যে আছে, তুমি পীতর কেন হতে যাবে? পীতর থেকে বড় জিনিস ঈশ্বর তোমাকে কি করতে চাইছে?
অধিকার দিতে চাইছে। আজকে ভিতর 3000 লোককে বলছে ব্যাপটিজমা দেওয়ার জন্য রেডি করেছে, তুমি কি বলতে পারো আমি 5000 লোককে করবো? আজকে ভিতরে বাক্য শুনে অনেক লোক মন ফিরেছে, তুমি বলতে পারো আমি পুরো পাড়াকে চেঞ্জ করে দেবো। আমি প্রভু যিশুকে যদি রাখবো সামনে, হতে পারে তারা বলবে আরে তুই তো এই ধর্ম চিনিস, এই ধর্মে, তাহলে चुप करो, तुम जिस धर्म को मानते थे आज भी तुम्हारे पाड़ा में करप्शन है, आज भी तुम्हारा पाड़ा में चोरी होता है, आज भी तुम्हारे यहाँ पे कितने गंदे गंदे काम होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह को ला रहा हूँ, मुझे एक महीना दो, मैं पूरा पाड़ा का हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह काम करता है वहां पे करप्शन नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे काम होता है वहां पे तो बेईमान, प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे काम करते हैं ना वहां पे लोग उदास नहीं होते, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बी प्राउड बोलो आमी प्रभु যিশুকে বিশ্বাস করি। আমার যিশুর মতো কেউ ছিল না, কেউ হবে না, কেউ থাকবে না। আমাকে যিশু কি দিয়েছে? আওয়াজ আসছে না? আওয়াজ আসছে না? কেন অধিকার দেবে আমাকে? বিকজ আমি ঈশ্বরের সঙ্গতিতে আছি। পাঁচজনকে বলুন আজকের আমি অধিকার নিয়ে যাচ্ছি। বাজুওয়ালাকে বলুন আজকের আমি অধিকার নিয়ে যাচ্ছি। मैं आज प्रभु का वो अधिकार लेके जा रहा हूँ कि कुछ भी मेरे सामने चले आए मैं क्या करूँगा? मैं हटा दूंगा, मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु